तालिबान की वापसी, मकामी अमन कमेटी की तालिबान दौर के कवानीन राइज करने की कोशिश, एजेंसी में पैम्फलेट बांट दिए, सकाफती और समाजी तकरीबात, मौसीकी पर पाबंदी, खवातीन को भी मर्द के बगैर घर से निकलने की इजाज़त नहीं। पॉलिटिकल इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे हैं? इस्लामाबाद गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मफलूज होकर रह गया। चंद 100 अफराद ने जुड़वा शहरों की सड़कों पर धरना क्या दिया। वफाकी इंतजामिया और वजारत दाखिला पर फालिज का हमला हो गया। कब तक शहरी घंटों सड़कों पर ख्वार होते रहेंगे? और सेंसर बोर्ड ने चुपते मौज़ूआत पर फिल्म बनाना मुश्किल बना दिया। सीन में तब्दीली की जाए वरना फिल्म चलने नहीं देंगे, सेंसर बोर्ड की मंतक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। क्या जनूबी वजीरिस्तान में तालिबान दोबारा अपनी जगह बना रहे हैं? इस बात गुज़िश्ता कुछ रोज़ से वाना शहर में अमन कमेटी की आड़ में कुछ पैम्फलेट्स बांटे गए तमाम, और जिसमें तमाम सकाफती और माशरती जो सरगर्मी हैं उन पर पाबंदी आयद की गई, जिसमें ख़वातीन का मर्द के बगैर घरों से बाहर निकलना शामिल है। ये बताना ज़रूरी है कि इस अमन कमेटी के सरबराह मुल्ला मोहम्मद नज़ीर के जानशीन सलाहुद्दीन हैं। मुल्ला नज़ीर 2013 में अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। पॉलिटिकल इंतजामिया ने इस मामले पर अभी तक अपना रद्द-ए-अमल सामने नहीं किया, लेकिन मीडिया इत्तलात के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के बाज़ इलाकों से लोग नकल मकानी भी कर रहे हैं। ये कितनी तशवीशनाक पेशरफ्त है, और 2003 की तरह हालात बेकाबू होने से पहले सिक्योरिटी और सियासी अरकान क्या इक़दाम उठा रहे हैं? और इस्लामाबाद रावलपिंडी को मफलूज करके रखने वाले खादिम हुसैन रिजवी और उनके मुरीदों ने कई रोज़ से जुड़वा शहरों के दरमियान दाखिली रास्तों को बंद करके रखा है। गुज़िश्ता हफ्ते एक बच्चा भी इसी लॉकडाउन की वजह से हलाक भी हुआ, मारा गया था। मामला ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तरमीम से शुरू हुआ, जिसे शेख रशीद ने कौमी असम्बली में उठाया था। वज़ीर कानून ने इस पर माफ़ी भी मांग ली है और हल्फनामे में तब्दीली को वापस किया जा रहा है, लेकिन मुज़ाहिरीन अड़े हुए हैं कि वो इस्तीफ़ा दें। जब हल्फनामा वही है, गलती तस्लीम हो गई तो इस्तीफ़ा किस बात का? आखिर इंतज़ामिया इनसे क्यों खौफज़दा है? और आखिर में शोएब मंसूर की फिल्म वरना नुमाइश से 3 रोज़ कबल इस्लामाबाद सेंसर बोर्ड की जानिब से उस पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि सिंध और पंजाब के बोर्ड्स ने क्लियर कर दिया था। क्या मसला रेप का मौजू था या सियासी? जब ऐसे वाक़यात आए रोज़ न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई देते हैं तो किस जवाब से सेंसर किया गया इस फिल्म को? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। जनूबी वज़ीरिस्तान में तालिबान की जानिब से फेंके गए पैम्फलेट और पॉलिटिकल इंतजामिया का किरदार, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉन अखबार के नुमाइंदा बाकिर सजाद। बहुत बहुत शुक्रिया बाकिर वक्त देने का। अच्छा, ये जो रिपोर्टेड है कि कुछ पैम्फलेट्स बटे गए अमन कमेटी की जानिब से, ये कितनी तशवीशनाक पेशरफ्त है और क्यों? ये इस तरह से आप अगर देखें कि हमारे यहाँ एक हिस्ट्री है पीस डील्स के ख़राब होने की, जिसके बाद जाके फौज को ऑपरेशंस वहाँ पर करने के शुमाली वज़ीरिस्तान का 2004 से लेके ऑनवर्ड तकरीबन 6-7 जो बड़े मुआहदे हुए, कुछ रिटन थे कुछ अनरिटन थे, वो नेचुरली दे डाइड देयर ओन डेथ, लेकिन उसके बाद जाके मिलिट्री को ऑपरेशन करना पड़ा। ये जो अभी के वाक़यात हैं ये भी उसी चीज़ का एक शाखसाना है, क्योंकि मुल्ला नज़ीर ग्रुप के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, फौज डिनाई करती है कि उसके साथ कोई एग्रीमेंट है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग थी कि उज़्बेक जो वहाँ फाइटर्स थे उनको निकालने के लिए कि वहाँ से वो निकल जाए, तो उसने उनको हेल्प किया था। वहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था जिसकी वजह से ये ग्रुप जो है मुल्ला नज़ीर का ग्रुप है, ये अब तक फ़ौज के एक्शन से बचा हुआ था। अब जब वो 2013 में ड्रोन हमले में वो मारे गए, लेकिन उनके बाद भी ये इनके ऊपर कोई कार्रवाई उस तरह से नहीं हुई, तो नाउ दे हैव स्टार्टेड टू फ्लेक्स देयर मसल्स। अगरचे ये इतना रिपोर्ट नहीं हुआ मीडिया में, सिर्फ डॉन के अलावा किसी ने नहीं रिपोर्ट किया, क्योंकि वहाँ के रिपोर्टर्स इस वक्त खौफज़दा हैं कि अगर वो ये रिपोर्ट करते हैं तो उनको अपनी जान का भी खतरा है। तो ये काफ़ी एक सेंसिटिव इशू है, और वहाँ से जो इतलात मिल रही हैं कि वहाँ पर हालात काफ़ी तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। ये लोग एक्सटॉर्शन भी कर रहे हैं, लोगों को ज़बरदस्ती अपना वो कंप्लाई करा रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट को, तो हालात वहाँ तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। लेकिन चूँकि सकाफती सरगर्मियाँ, उसमें ख़वातीन का
बाहर जाना बगैर किसी मर्द के, उस पर पाबंदी, ये सब है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह भी कॉन्टेक्स्ट से देखें कि ये जब ऑपरेशंस कंप्लीट होने के बाद जब रिपैट्रिएशन हुई आईडीपीज की, जो पिछले दिसंबर में तकरीबन मोस्ट ऑफ देम हैड रिटर्न, और उसके बाद कहते हैं कि अगरचे मसाइल थे साउथ वजीरिस्तान में, ये चीज़ अभी वाना में लिमिटेड है, ठीक है ना, नॉट द एंटायर साउथ वजीरिस्तान, लेकिन वो ये थे कि मसाइल थे लेकिन कुछ प्रोग्रेस थी, बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए थे, लोग जो है सेलिब्रेट भी ईद के ऊपर बड़ा उन्होंने जो है ना फेस्टिविटीज़ में वहाँ हुई, लोग शरीक हुए, लेकिन ये सब कुछ उसको रिवर्स करने जा रहा है, रिवर्स करना चाह रहे हैं। और बाकी इस वक्त हमारे साथ फारूक महसूद सहाफ़ी हैं, उनका ताल्लुक कबायली इलाकों से है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हमें वक्त देने का। फारूक, इस वक्त हालात वाना में किस तरह क्या हैं, और इस वक्त जो सिक्योरिटी और पॉलिटिकल इंतज़ामिया है, इस पर काबू पाने के लिए क्या इक़दाम उठा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच अंबर। देखा जाए ये जो जिस तरह की अभी भाई बात कर रहे थे कि साउथ वजीरिस्तान में हालात जो हैं वो कशीदा होते जा रहे हैं, तालिबान की वापसी हो रही है। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है कि तालिबान की ना वापसी हो रही है ना तालिबान वापस आ सकते हैं। ये जो पम्फलेट शाया हुआ है ये तकरीबन 1 माह पहले शाया हुआ है, और ये पम्फलेट जो शाया हुआ है इसमें ये जो अभी मेरी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी बात हुई, उनके मुताबिक ये कोई क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए वाकई बिल्कुल ये अमन लश्कर के लोग थे। उन्होंने ही ये एक जिरगा किया था करीकोट में, और उसके बाद जो उन्होंने ये पम्फलेट जारी किया था, और उसके बाद उन्होंने एक एक्शन भी लिया था कि एक मार्केट थी जहाँ पे ये ऑडियो सीडी की जो एक शॉप थी वो उनको ही बंद करवाया गया था। जी, ये रिपोर्ट भी हुआ था कुछ अखबारों में। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कहना कि वहाँ पे तालिबान की वापसी हो रही है ये गलत है। ये जो मुल्ला नज़ीर ग्रुप है, इसको ये कमांडर नज़ीर जो था ये जोन में अटैक में मारा गया, उसके बाद से ये सलाउद्दीन अयूबी इनको लीड कर रहे हैं। ये अमन लश्कर है, और ये इसके ऊपर एक और अमन जिरगा है, 120 अमन जिरगा, ये 120 रुकनी है, और ये इसमें सियासी जो है वर्कर भी हैं, उलमा भी हैं। ये उसको उनकी इजाजत के बगैर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब इन्होंने जो ये पम्फलेट शाया किया 1 माह पहले ठीक है, इन्होंने पम्फलेट शाया हुआ और लोगों के जो है उनकी बहुत सख्त रिएक्शन आया आम लोगों के इस हवाले से, और लोगों ने इसको मानने से भी इनकार किया। अब भी अगर आपने मज़ाहमत नजर आ रही है लोगों की जानिब से, उनकी जाहिर है अगर ऐसी सरगर्मियों पे पाबंदी लगाई जा रही है या उनको हुक्म दिया जा रहा है, बिल्कुल। मैं देखिए अंबर, ये 1 माह पहले की बात है, 1 माह पहले ये पम्फलेट शाया हो चुका है, और उसको किसी आम लोगों ने इसको बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी, और आम लोगों ने इसको मानने से भी इनकार किया। हाँ ये है कि एक दो वाकयात हुए जो दुकानें बंद करवाई थी, लेकिन आम लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, और आम लोग भी इसको मानने से भी इनकार है। इनके खिलाफ ये जो मुल्ला नज़ीर ग्रुप है पे कुछ कार्रवाई हुई, क्योंकि इस तरह से इनके पास क्या कोई हक तो नहीं है कानूनी तौर पर कि ये लोगों की पर पाबंदी लगा सकें? बिल्कुल कानूनी हक नहीं है इस हवाले से, लेकिन ये कुछ इन्होंने इनके मुताबिक इनका जो कहना है कि हम तो इलाके में ये गैर इखलाकी और गैर इस्लामी चीज़ें जो है उनकी रोकथाम के लिए हमने ये किया है, और साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो इलाके में अमन है उसके लिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन आम लोग यही कह रहे हैं कि नहीं, अब वो वक्त नहीं है, हम हमारे अमन के लिए हमारी फौज है, हमारी सिक्योरिटी इदारे हैं, इंतजामिया है, वही हमारे अमन के लिए भी सोचेगी और वही जो है दूसरी चीजों के हवाले से बात करेगी। अच्छा फारूक, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि मैं बाकिर को दोबारा गुफ्तगू में शामिल करना चाह रही हूँ। परेशान कुन फिर नहीं है? नहीं, यकीनन परेशान कुन है। आप देखिए 1 महीना हो गया ये, लेकिन वहाँ से रिपोर्ट नहीं हो रहा। वहाँ के रिपोर्टर्स की अपनी लिमिटेशंस हैं कि उस चीज़ को रिपोर्ट करने के बाद। अब जो है कि आपने जहाँ तक बात की कि ऑप्शंस क्या हैं, ये एक ट्रिकी सिचुएशन है फ़ौज के लिए भी कि अगर इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन लॉन्च करती है तो जो महसूद एरियाज़ में इनके दूसरे एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके साथ ये जाके कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी रेस्ट्रिक्टिव सी सिचुएशन है साउथ वजीरिस्तान में, एक अनईजी काम है वहाँ पर, तो वो वहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च करने से गुरेज करेंगे। अलबत्ता ये है कि जो पॉलिटिकल एजेंट है उसके पास काफ़ी लीवरेजेस हैं, वो अप्लाई करके अभी इनके ऊपर प्रेशर डाल के इनको डिसुएड कर सकता है कि इस तरह की ना करें, क्योंकि अगर अभी रोका जाए तो फिर बेकाबू नहीं होगा। हाँ, अगर वो अपना मतलब इफ यू लाइक असर्ट हिमसेल्फ, राइट, विल पुट डाउन हिज फुट, तो वो जाके अपना उनको कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह अपीसमेंट की पॉलिसी जारी रही तो मुझे खदशा है कि एक नौबत आएगी जहाँ पे मिलिट्री को इंटरवीन करना पड़ेगा, और मिलिट्री के लिए यहाँ इंटरवीन करना ज़रा मुश्किल इस लिहाज से है कि अगर ये करते हैं
आइडियोलॉजिकली और वैसे भी ये दूसरे जो ग्रुप्स जो है मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ अलाइड है। सिर्फ यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी 2007 की वो उसकी वजह से दे डोंट अटैक द मिलिट्री, दे डोंट अटैक द स्टेट। तो अगर वो होगा तो दे कैन डिच दैट एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग और वो जाके फिर वहाँ पर एक नई एक क्योस शुरू हो जाएगा। वो मिलिट्री उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहेगी। यहाँ यह है कि अभी फ़िलहाल जो चाहिए वो चीज़ कि अगर जिस तरह से फारूक साहब भी कह रहे हैं कि अभी उस लेवल तक ये नहीं मसला पहुंचा तो इसको वहां पे कंटेन करने की कोशिश की जाए ताकि दूसरों में ना फैले। अभी जो है लास्ट चीज जो मैं पॉइंट आउट करूं कि अभी जो उन्होंने बाजार के ऊपर अपना कंट्रोल असर्ट करना शुरू किया एंड दैट इज द लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दैट एरिया। अब वहाँ पे जब ये सारी वहाँ से जितनी भी ट्रेड होती है वहाँ से वो एक्सटॉर्शन ले रहे हैं तो वो अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि एक लार्जर मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए। दिस द बिगिनिंग। यस जस्ट द बिगिनिंग। अच्छा फारूक, कुछ ये भी खबरें हैं और इसमें फाटा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तस्दीक की है कि कुछ लोग नकल मकानी भी कर रहे हैं जनूबी वजीरिस्तान के बाज़ इलाकों से। हाँ बिल्कुल अंबर, मैं थोड़ा सा बाकिर भाई की बातों को थोड़ा सा मैं तो जो आपको जवाब दूं। देखें यहाँ पे आप जैसे उन्होंने कहा कि मिलिट्री इंटरवीन करेगी, मिलिट्री वहाँ पे साउथ वजीरिस्तान में मौजूद है क्योंकि ऑपरेशन राय निजात जो था 2009 में शुरू हुआ था उसकी वजह से मिलिट्री तकरीबन इस इलाके में मौजूद है और आर्मी में बेस कैंप भी है उनका जिसको वहाँ पे बहुत नफरी है उसकी और उस हवाले से इंटरवीन हो चुका है और वो वहीं पे मौजूद होते हैं। उनकी सिक्योरिटी जो है वो उन्हीं के हाथ में है। पॉलिटिकल इंतजामिया की इतनी वहाँ पे वो नहीं है जितनी मिलिट्री की जो सिक्योरिटी के हवाले से जो वो है उन पर काबू है उनका। यहाँ पे ये कहना कि वो मार्केटों को बंद करेंगे, मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है। अब वो वक्त नहीं रहा कि कोई बंदा आता और वो मार्केटें बंद कराए या कोई दूसरे वो करे। लेकिन ये है कि इसको पॉलिटिकल इंतजामिया को भी और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अगर एक महीना पहले ये चीज आई है, इस किस्म का पंफलेट आया है तो ये जो भी इसमें मुलविस है उनको गिरफ्तार करना चाहिए था या उनके खिलाफ कोई एक्शन ले लेना चाहिए था। अभी मुझे SMS भी मौसूल हो रहे हैं जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल एजेंट जफर इस्लाम की तरफ से, उनका भी यही कहना है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं इन्होंने ये किया और इसके हवाले से हमने तफ्तीश शुरू की और जल्द ही इन लोगों को हम पकड़ लेंगे। मगर महीने बाद बिल्कुल ये जब मीडिया पे ये चीज आई है तो उसके बाद ही इन्होंने ये वो लिया क्योंकि मेरे ख्याल में ये छोटी चीज है लेकिन उसको बड़ा समझना चाहिए था लेकिन उन्होंने इतनी अहमियत इसको नहीं दी। जब मीडिया पे चली है तो इसको अहमियत मिली है। इसके बाद अपने मेरे पास वक्त क्योंकि खत्म हो गया है। फारूक और बाखिर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, वजूहात और हल। इस्लामाबाद गुज़िश्ता 10 रोज़ से लॉकडाउन होकर रह गया है और वजह है एक मजहबी जमात की जानिब से जुड़वा शहरों की मरकज़ी शाहराहों पर धरना। इस सब में इस्लामाबाद की इंतज़ामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही और शहरी मुसलसल अजियत का शिकार हैं। इस पर बात करते हैं सियासी तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब वक्त देने का। इम्तियाज़ साहब 10 रोज़ हो गए हैं, लोग काफ़ी अजियत का शिकार है क्योंकि 3-3 घंटे आना जाना, इसमें स्कूल कॉलेज दफ्तर जाने वाले लोग। इंतज़ामिया बेबस नज़र आ रही है। हाउ डू वी कंटेन इट? उसमें देखें बेबस तो नज़र नहीं आ रही है, गैर फ़ाल है। तो कभी हम सुना करते थे बनाना रिपब्लिक जो अफ्रीका के मुल्कों के हवाले से होता कि जहाँ पे इख्तियार नहीं होता था। बनाना रिपब्लिक एक वक्त में काबुल भी होता था जहाँ पे काबुल 4-5 जगहों पे नाके लगे होते थे, मुख्तलिफ़ ग्रोह ने लगाए होते थे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये भी कोई बनाना रिपब्लिक का दारुल हुकूमत बन गया है। उसमें हुकूमत बार बार ये तासुर दे रही है हुक्मरान जमात के हो सकता है इन लोगों को किसी रावलपिंडी की ताउन उनका हिमायत हासिल हो। तो मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि पूरी पार्लियामान बैठी हुई है, हुकूमत मौजूद है और सिर्फ वो ये बिटवीन द लाइन्स बैन सतूर वो ये
ایک تاثر دیتے ہیں کہ ان کو شاید کسی کی حمایت حاصل ہے لہٰذا ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. اگر ایکشن نہیں لے سکتے تو پھر مستعفی ہو جائیں. پھر لیکن صرف معاملہ یہی نہیں ہے, معاملہ یہ بھی ہے کہ یہ بہت حساس ایشو بھی ہے. اگر کوئی اسلحہ نکلا, اگر کچھ ایکشن ہوا, کارروائی ہوئی اور اس میں کہیں ہلاکت خدا نخواستہ ہوئی تو پھر یہ تو اور بڑھ سکتا ہے. نہیں لیکن امبر اس میں تو اگر آپ اسی خوف سے ایک غیر قانونی لاک ڈاؤن کے خلاف ایکشن نہیں کرتے ہیں تو پھر حکومت کا جواز کیا ہے, اس پارلیمان کا جواز کیا ہے. اور کل کو پھر اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں 2-4 لوگ ہتھیار اٹھا کے آ جائیں گے, آپ کو مجھے دوسرے لوگوں کو یرغمال بنا لیں گے, تو حکومت اس بنیاد پہ ایکشن نہیں لے گی کہ معلوم نہیں کہ کسی کو مار نہ دیں. یہ کس قسم کی حکومت ہے اور یہ کیا توجیہ ہے؟ جب تک اگر آپ کسی غیر سرکاری ادارے نے, چند افراد نے حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے, اس کو پھر ایکشن تو لینا. ایکشن اگر نہیں لینا تو پھر مستعفی ہو جائے. یہ تو دنیا بھر میں ہم نے تماشا بنا دیا ہے. ان کا مطالبہ تو یہ ہے نا کہ وزیر قانون مستعفی ہو جائیں. وہ استحقاق ہماری پارلیمان کا ہے. کس پارلیمان سے باہر جو لوگ ہیں غیر نمائندہ ہیں, ہمیں اس بات پہ بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہماری چاہے فوج ہے, چاہے ہمارے حکمران ہیں, ہماری پارلیمان, طاقت کا منبع پارلیمان ہے جو پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے. یہ کام ان کا ہے. یہ تو اب کل کو کوئی ایک اور گروپ آ جائے گا 400 لوگ لے کے ہتھیاروں سمیت کہ جی فلاں صاحب ہیں ہمیں پسند نہیں ہے, وہ استعفیٰ دے دیں. تو یہ تو بہت ایک انتہائی خوفناک مثال تیار کر رہے ہیں یہ لوگ حکومت کاری کے لیے اس ملک میں. تو مجھے تو بہت فرسٹریشن بھی ہو رہی ہے, افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ایک پاکستانی کے طور پہ کہ کیا ہم نے یہ دن دیکھنے کے لیے ہم اپنے لگے میں لکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں کہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, قانون کا بول بالا ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. اور جو نیشنل ایکشن پلان کی ہم مسلسل 2-3 سال سے حمایت کر رہے ہیں کہ ہاں جی اس کے تحت کوئی تبدیلی آئی ہے, وہ نیشنل ایکشن پلان کیا, وہ تو اسی غیر ریاستی عناصر گروہوں کے خلاف ہے نیشنل ایکشن. لیکن اچھا امتیاز صاحب, اب دیکھیں, اب خادم حسین رضوی کی بات ہو رہی ہے جو لیڈ کر رہے ہیں اس دھرنے کو, اس احتجاج کو, مظاہرین کو. انہوں نے چیف جسٹس کے بارے میں بھی کافی ایسی فضول سی باتیں کی ہیں, انہوں نے عبدالستاریدی کے بارے میں بھی غلط باتیں کی ہیں. الیکشن ایک پارٹی بھی ہے, سیاسی جماعت بھی ہے, سیاسی گین کے لیے ہو رہا ہے یہ سب کچھ. ظاہر ہے, اب بس دعا یہ کریں گے کہ وہ آپ کا بھی ذکر نہ آ جائے کہ یہ کس قسم کے کہ آپ اسلامی شاعر کے خلاف آپ بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں پہ کام کر رہی ہیں, سر نہیں ڈھانپا ہوا ہے. اگر آپ لوگوں ریاستیں اور ریاستی ادارے اس نوعیت کی باتیں سن کر دبک کر بیٹھ جائیں یا پھر اس معاملے کو سیاست کی نظر کر دے اس ڈر سے کہ ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو جائے, پھر تو اس ایسی ریاست کا اللہ ہی حافظ ہے. اچھا, دو باتیں یہاں کرنی ضروری ہیں کیونکہ مین سٹریمنگ پہ بہت بات ہوئی اور تحریک لبیک یا رسول اس میں شامل ہے جو ڈسکشن اور ڈیبیٹ چلتی رہی ہے. دوسرا اس میں معاملہ ہے ہیٹ سپیچ کا. جیسے آپ نے کہا نیشنل ایکشن پلان کے تحت اگر یہ ہیٹ سپیچ ہوتی رہی تھی, روکا تو نہیں کسی نے اس سے پہلے, ان کو انتخابات لڑنے سے پہلے بھی روکا نہیں, اور ان کا احتجاج کرنا بھی حق تو ہے. احتجاج کا حق ہے لیکن سڑکیں بند کرنا تو حق نہیں ہے کسی طریقے سے غیر قانونی طور پہ. اور میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کہیں بھی آپ کہیں بھی جا کے اور سڑک پہ کھڑے ہو جائیں, اپنے ٹینٹ لگا لیں کہ ہم لوگوں کو نہیں جانے دیں گے کیونکہ اس وزیر صاحب ابھی تک مستعفی نہیں ہوئے. سوری, یہ تو گورننس کی اور رول آف لاء کی بدترین ایک مثال ہے. اس کا کسی طریقے سے دفاع نہیں کیا جا سکتا, اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور بطور پاکستانی کے مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. خود 2 دفعہ میں پھنس چکا ہوں گزشتہ 7-8 دن کے دوران. میں لندن سے بھی آیا, کوئٹہ سے بھی آیا, اسی ہزیمت سے اور اس ٹارچر سے ہم گزرے ہیں جس طرح کے لاکھوں لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ یہاں حکومت نہیں ہے, یہاں پولیس نہیں ہے, خدا جانے اس میں ان کی کیا مسئلہ ہے. تو اس کا یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی, کارروائی نہیں کر رہی یا کر نہیں پا رہی کیونکہ خود سیاسی بیک فٹ پہ ہیں. سیاسی بیک فٹ پہ کیسے ہیں جی؟ وہی جماعت حکمران ہے, اسی کا وزیر اعظم ہے. وزیر خزانہ البتہ صاحب فراش ہو کے وہ ہسپتال پہنچ گئے کیونکہ یہاں پہ انجیوگرافی نہیں ہو سکتی تھی پاکستان میں. تو یہ کیسی حکومت ہے؟
ابھی تک ان کو میرا خیال ہے 50% سے زیادہ مثال کے طور میں اگر بیک فٹ پہ کیوں ہے؟ بیک فٹ پہ کیوں ہے؟ اگر یہ معاملہ جو حلف نامے کا تھا، شیخ رشید نے قومی اسمبلی میں اس کا معاملہ اٹھایا تھا، سب نے بہت شور مچایا، معافیاں مانگی گئیں، وزیر قانون انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں یقین رکھتا ہوں ختم نبوت پر وغیرہ وغیرہ. تو یہ بیک فٹ ہونا ایک طرح سے اول تو دیکھیں جی اس پہ معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ پارلیمان کا کام تھا، پارلیمان نے اس کو اپنی طرف سے اس کو صحیح کر لیا، تصحیح کر لی. تو اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا اور پیغام جانا چاہیے تھا کہ اس کے بعد اگر کسی نے اس کو اٹھایا تو اس کے ساتھ قانون کے مطابق نپٹا جائے گا. اس کے سوا تو جتنا انہوں نے 2007 8 9 میں بیک فٹ پہ جاتے گئے، فوجی حکومت بھی، سیاسی حکومت بھی اس وقت، اتنا طالبان ٹی ٹی پی کے لوگ تھے وہ آ کے مزید قبضہ کرتے چلے گئے. کبھی انہوں نے ایف سی کے قلعوں پہ قبضہ کیا، پولیس اسٹیشنز پہ قبضہ. کیوں کہ ڈر خوف کے مارے یہ لوگ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے. اب یہی کام ادھر بھی ہو رہا ہے. تو جب تک اگر آپ خوف میں مبتلا رہیں گے تو پھر ایسے ہی لوگ ہمارے اوپر آ کر سوار ہوتے رہیں گے، اور پھر تو ہمیں بھی ڈرنا پڑے گا نا کہ کل کو یہ بھی کہہ دیں گے کہ چونکہ انہوں نے ٹی وی پہ آ کے غلط بات کی تھی، ہم سے اتفاق نہیں کیا تھا، ان کو ہمارے حوالے کریں. ہو سکتا ہے ہم اس کی نوبت ہی نہ آئے. ہم آپ تو عام سے لوگ ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو ایسکارٹ نہیں ہے، ایسکارٹ بھی نہیں ہے، باڈی گارڈ بھی نہیں ہے، آرمڈ وہیکلز بھی نہیں ہیں ہمارے پاس. اچھا، اب لال مسجد کا ہمارے سامنے ہے کہ اپیز کرتے گئے، ان کو سپیس دیتے گئے، اور پھر بالآخر آپریشن ہوا، کارروائی ہوئی، اور پھر اس کا بیک لیش بھی مشرف کی حکومت کو اور جو دیگر وزراء تھے ان کو سامنا کرنا پڑے. تو یہ تو دیکھیں بیک لیش، اس وقت کا بیک لیش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قانون کے مطابق مزید کارروائیاں بند کر دیں، سمپل. اور اس وقت جو ہوا سو ہو گیا. ہم تاریخ کو بنیاد بنا کے آج کے وقت میں قانون کے مطابق ایکشن لینے سے گریز کو کسی طریقے سے بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. اس میں کچھ پالیسیاں غلط تھیں اس وقت، عسکری ادارے آپس میں لڑ بھیڑ رہے تھے، آئی ایس آئی ایک طرف تھی، ملٹری انٹیلیجنس دوسری طرف تھی. وہ تو سب کو معلوم ہے کہ آپریشن کس ملٹری انٹیلیجنس نے کیا تھا اور آئی ایس آئی اس کے ساتھ شامل نہیں تھی، جس کی وجہ سے مولانا عبدالعزیز کو بھاگتے ہوئے گرفتار بھی کر لیا گیا تھا. تو وہ اور اس میں حالات وہ مختلف تھے. آج حالات مختلف ہیں. اس میں اگر آج بھی حکومت اس کے خلاف ایکشن نہیں کرتی ہے تو یہ اس حلف کی اس خلاف ورزی ہے، پامالی ہے جو حلف اٹھا کے یہ لوگ ارکان اسمبلی بنے ہیں. امتیاز گل صاحب بہت بہت شکریہ، وقت دینے کا. لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ورنہ فلم کی سینسر ہوگی کیوں. شعیب منصور کی فلم ورنہ کی وفاقی سینسر بورڈ نے ریلیز کی اجازت نہیں دی. چپتے موضوعات پر فلم بنانا اور چلانا کتنا مشکل ہے، اور فلم ورنہ کیوں ریلیز کرنے سے روک دیا گیا. اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر لوک ورثہ اور کارکن انسانی حقوق فوزیہ سعید. بہت بہت شکریہ فوزیہ صاحبہ وقت دینے کا. فوزیہ صاحبہ، پہلے تو جب سندھ اور پنجاب کے سینسر بورڈز نے کلیئر کر دیا تھا ریلیز کے لیے، اور یہ ابھی جمعے کو فلم ریلیز ہونی تھی، تو اسلام آباد سینسر بورڈ اگر پابندی لگائے یا روکے تو کیوں اثر ہونا چاہیے باقی فلم سینسر بورڈز پر؟ ہمارے نیوز چینلز پہ تو کیسز اور واقعات آئے روز رپورٹ ہوتے ہیں. سیالکوٹ میں ہوا، ابھی ڈی آئی خان میں جو خاتون کے ساتھ، بچی کے ساتھ اس کو برہنہ کیا گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ان موضوعات پر ہمارے میڈیا پہ بات نہیں ہوتی. جی اسی لیے میرا خیال ہے ہم سب کو حیرت ہے. میں اپنی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میری طرح بہت ساری خواتین، میں ایز اے وومن بات کر رہی ہوں، بہت سی خواتین ہیں جو اس فلم کا اتنا انتظار کر رہی تھیں، اور نہ صرف انتظار کر رہی تھیں اور یہ ہماری مووی ہے. آپ دیکھو کہ دوسرے ملکوں میں اب یہ ٹرینڈ آ گیا ہے کہ ایشو کو ریئلسٹکلی دکھا کے ایک ریفارم کی طرف لے جانے سوسائٹی کو. تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کوئی اچھی مووی بناتا ہے، کوئی عامر خان کی، کوئی یہاں دوسرے ممالک میں. تو اگر ہمارے ملک میں ایسی کوئی مووی آ رہی ہے جو کہ ہمیں ایک کہہ لو کہ کوئی آئٹم نمبر 0.01 ہوگا میرا خیال ہے کنوکشن ریٹ، اور پنجاب سے تو میں زیادہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کیونکہ یہاں پر جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اس نے اتنی کمٹمنٹ شو کی ہے آن وائلنس اگینسٹ. حکومت کے اوپر بات کرنا ہو، چاہے وہ کسی بھی اسٹیک ہولڈر پہ بات کرنا ہو، لوگ اتنا کھل کے بولتے ہیں.
کہ یہ فلم میں تو ایک فکشنل سٹوری ہے, فلم میں کہاں تک جا سکتا ہے, فلم میں تو ایک فکشن کی سٹوری ہے نا. وی وانٹ ٹو بی پراؤڈ آف دیم, وی ریئلی وانٹ ٹو بی پراؤڈ آف دیم. وی وانٹ ٹو بی پراؤڈ آف دیم, اور اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے. فوزیہ سعید صاحبہ بہت بہت شکریہ. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے, موجود ہے.